Ndiyo, mimi ni kiongozi Makanaki Kasingira John RFI katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama tuko hapa wana journaliste, tunapenda kuambia watu wala tunapenda kuambia serikali yetu ya Kongo kuhusu Felix Antoine Tshisekedi. Tunasema asante sana, kwa maana kuna vitu vilifanyika hatukuwa tunajua kama vitaenea fika wala vitaenea kufanyika. Kwa maana wakati tulianza vita depuis na sisi mpaka leo hatukukuwa na mtu wa kutukumbuka wala hatukuwa tunajua kama tunaenea pata msaada fulani wala kitu fulani. Lakini kwa leo tunashangaa, tunaona kweli serikali yetu ya Kongo ya Fachibeto inatukumbuka kupata sabuni kwa ajili ya kupata kuraja kupigania nchi yetu. Ni kitu moja ya mshangao sana, kwa maana ni kitu tulikuwa tunajua kama tutaipata haraka. Ndio. Asante. Kwa hiyo tunashukuru waziri wa Kingo, yani ministry wa defense, ambaye anatutumia watu kutoka huko mji mkuu wa Kinshasa na kuya kutupatia prime de combat. Tunashukuru sisi wazalendo kwa jumla, kwa jina ya wazalendo wote tunashukuru, sababu kila mzalendo anapewa $325, hapana $324, $325 ndio kila mzalendo anapewa. Yatokea tuingie msituni kwa ajili ya nchi yetu. Ni rais wa kwanza kukumbuka kutambua kwanza wazalendo kwa kutufanyia kitengo ya reserve armee ya defense, yani RADE, kwa kujulikana ili wazalendo wakuwe na stati. Ya pili, anaona kama hao watu wanapigania nchi, yani na wao wanastahili kula, na ndio tunaona kitengo inakuja hapa yenye inaongozwa na Jemadari Deo Balek. Wanakuja wanatulipa sisi wazalendo kila mtu kwa jina binafsi $325. Tunashukuru sana waziri wa Kingo, yani minister wa defense, Mheshimiwa Guy Kabondo Mwajamvita. Tunashukuru na hiyo msaada ambao tunapata, na isikuwe ya kwanza na isikuwe ya mwisho, iendelee, na sisi tunaendelea kufanya mapambano ili tuendelee kujibu kazi ambayo tuliyoitwa kufanya. Asante sana. Mimi sina mengi ya kuongea. Naitwa kwa jina ya Londa Bitali. Kama ujana tunafurahi tunapata pesa. Ngambo moja mheshimiwa, wengi hawataenea zile pesa kabisa. Sipendi kuishi ekipe ya mbele nilipata wasa za sengo, lakini ekipe za nyuma zitaeneza zile sana. Ni kusema vitu vinatangazwa wakati wale wakili walipokea zile pesa na zikuenea watu tutamletea shida kule. Ni kusema kwa kuongezea pale, ni kusema ndio tunapokea pesa kwa hiyo idadi, ila idadi ya wazalendo ni nyingi. Ni kusema tunaomba wa minister wa defense akumbuke, sababu wazalendo wote hawakuenea kupata hiyo pesa, ni wachache ndio wanapata, sababu tuko wengi. Wakati adui alikuya akapambana na sisi, kila mji ulisimama wima na kukusanya vijana kutetea nchi, na wazee wetu, baba yetu ambao mnawaona wako wanapigania nchi mpaka leo. Ni kusema hiyo pesa haikuenea watu, lakini kwa hiyo kidogo ambao tunapata tunashukuru, sababu alitukumbuka. Tunashukuru sana, na moyo wa uzazi uendelee kumkinga na kumuingilia ndani, sababu wale wengine na wao ambao wako muvitengo mbalimbali tunawaomba na wao wapate, sababu tunasimamia jimbo nzima ya Sud Kivu. Sud Kivu tunaona Uvira na Fizi tumefurahi,
lakini na hiyo materitwari ingine tunaomba aikumbuke, sababu tunaitwa sana kwa ajili ya wale wenzetu wengine ambao tuko na wao kwenye shamba la mapambano kama vile Walungu, Kabare, Mwenga, Kalehe, Shabunda. Tunaomba sana wakumbukiwe na wao ili wapate kwa hii kidogo yenyewe wenzetu tunapata kwa hii ngambo, sababu sisi ambao tunasimamia wote katika jimbo ni kulemewa na kila watu wanalia sana, na kwa hiyo na huku kwetu pia ku Fizi na Uvira wengine hawakupata sababu wako mbalimbali misituni, na wenye walikuwa tumepata sehemu, na akumbuke kwa raporo anaipata kwa jemadari ya kusema kuna wengine hawakuenea, sababu unakuta mtu iko na watu 1000 alipata watu 200, 100, watu 300, wale 700 watakuwa leze alors, na watasikia baba mzazi mwingine ataona hapana, sitapatia mtoto moja. Kwa hiyo ili nilete equilibre mu mouvement, anakabula ile bale desa anabakabulia pour que bote bafanye nini, baene, na ndio takuta mtu ole apate 325 anapata $100, ole apate 325 anapata 150, juu isaidie bote kuleta equilibre. Hakuna mwenye utapatia na hakuna mwenye utaima mu mouvement. Ndio ile unasikia mzee anasemea pale kama watu wote hawatapata sawa sawa, sio vile mzee? Na ndio hiyo. Mheshimiwa, labda kwa hilo swala la pesa hizo, je, hamuoni kama itakuwa ni mzito sana wakati rais wa Kongo ametoa dola 325 halafu unakuta wanapea watu wamoja wengine wanakosa, na hiyo inaweza kuleta uzushi katika viongozi wenu kama vile Gerard. Je, mmefanya mbinu gani ili kwamba mweze kuongeza wale watu wa chini ambao huenda wanaweza kuwa na kuleta uzushi kwamba wamekusanya pesa wakati pesa zitolewa kwa ajili ya sawa? Na ndio maana unasikia mzee wangu Alida Bita anasema hapa ni kusema unaenda ukuta mkundi muko mtu iko na watu 3000 alipata ya watu 400, hautapatia wale 400 pale, unaharibu kazi. Saa zingine wale wengine ndio wote wako shamba la mapambano. So tusidanganyike, wote Fizi tokea mwanzo mpaka mwisho wa Uvira tuko mshamba la mapambano. Mwenye kuwa kubilima tunakuwa na sisteme yetu ya mareleve, bale banapigana kisha bengine banapanda banaenda Kombola, bale banabakia na ile maarme kule, bengine banashuka banakuya kuona namna gani watapanga jamaa. So, hatukuwa na uhakika kama tunaweza pata hii maji kutoka kwa serikali. Sasa ule mtu ili alete usalama katika kundi na anakamata hiyo pesa, niko na watu 3000, hiyo pesa nilipata ya watu 400, kumbe ni kabule ili watu wote 3000 wafanye nini, wapate. Na ndio ile unasikia mzee analeta pale ushauri ya kusema watu wote hawatapata hiyo pesa namuna moja, na ndio hiyo. Na labda uongozi utatuambia, je, mpaka sasa hakujakuwa idadi halisi ya wazalendo wote katika jimbo la Kivu? Kabla ya kujibu nafasi ya hapa, mwaka jana kulifanyika wasajili wa wazalendo. Kuna wamoja ambao walikubali kuja kusajiliwa na wengine pia hawakusajiliwa. Haiwezi kuwa ndio kutanganyika wapate. Ndio mwaka jana tulifanya ile usajili, si unaona, yeye alifanya ile usajili hakumaliza wote, sababu wengine walipinga, si vile? Na hapa wakati adui aliingia Uvira, M23 tunapambana na yao na anaingia Uvira, kuna wengine wako wazima, wengine walikufa, wengine hata kusima wapatikane wako. Unaona hapa unakuta wengine wako misituni, wengine wako kambini, wengine ni wagonjwa na wengine walilumia. Unaona, kusema kwa hii muda tunarudia msiku chache na kusema upate idadi ya watu wako wote iko ngufu. Unaona, iko ngufu sababu inaomba kwanza uwakusanyi, ujue kila nafasi ambayo tuko tunaenda tunakomboa watu wengine wenye kuwa naweza kupatia mfano
ndani ya msitu wa Mlenge tunawaelema kule. Hapa kati adui iko. Si na wao tunaachana. Kuwapata kusimu ni shida. Kwa kujua idadi pale ili wakuambie ni shida. Unaona? Kukula yao ni hiyo kujipiga piga hiyo. Alafu sasa na ndio maana unaona tuko tunaenda, hii inatusaidia kuendelea kuchanganisha idadi tena ili tupate idadi kawaida ya Fizi na Uvira, sababu sitasema ya jimbo yote kwa kule kwingine hatuyapita na ile control ili tuwapate wote, lakini idadi tunakuwa na yao. Utakuta wanatupatia idadi hii, kesho unaenda kuangalia, unafika unachunguza, idadi inakuwa ndogo au bien idadi inaongezeka, sababu mtu alikuwa anatumika, adui anakamata pale, ule mtu hiyo kazi inakufa, anaona adui hata bakia kumji wao, naye anaenda jiingiza tena kule, anakuwa mzalendo, anatetea nchi. Unaona idadi tena inafanya nini, inaongezeka. Ukamato ya Uvira, ninawaambia kweli, na walimu na waprefe na waganga na wote tuliwapokea kwenye uzalendo ili kutetea udongo wetu. Ni kusema watu waliongezeka. Yes, niko na Alexis Mwamba Dunia, ni mratibu wa RAD. Niko na dakika 2 tu 3 hivi ambayo nataka niulize maswali mawili. Kiongozi, jambo kwanza. Jambo. Tumekutana tena, mara mwisho tulikuwa tu kwenye heka mingi. Ndio. Wakati machizi wanakuja tulikuwa na mishemishe mingi. Sasa hivi wazalendo mnivo ya territoire ya Uvira na Fizi, ile comportement ilikuwa mwanzo kutembea na makaputula na bunduki, unakuta shati moja teni iko na lipapa na hivi, mabadiliko yako ya namna gani? Ndio. Mabadiliko iko, kila kiongozi iko anajitoa kununulia wa jeshi lake, kuwatafutia mavazi hii mateni ambayo serikali jeshi la taifa inaacha, na ndio wako wanatupatia kwa bure, na kila kiongozi iko anajitafutia. Hiyo hayamalizika sababu hatuyakuwa dote. Wakati tutapata dotation itamalizika definitivement. Ila tuko tunawaambia mtu ambaye yuko anavaa hiyo sio vizuri kuwa anatembea na silaha, na mtu ambayo mwenye anashika silaha kutembea kiolela katika mji mkuu hatuwaruhusu. Tunakuwa tunawashauri na kuwaambia serikali inapana mitindo yake ili wazalendo wote wapatikane kwenye shamba la mapambano. Na ndio wengi wetu wako wanakuwa kwenye shamba la mapambano na hiyo mavazi. Na zile za kila kamanda wa mzalendo iko na maeneo yake na kambi yake na pizo yake pale. Sasa hivi mambo yanaendelea ama yamebadilika pia? Mambo yamebadilika sababu yule kamanda wa mzalendo ambaye anaweka kasho hiyo prison no, inakatazwa na hana ruhusa kufunga. Hana ruhusa. Ni kusema watu ambao wanaruhusiwa kuweka kasho ni kazi hiyo. Kuna parquet, kuna polisi, kuna auditora na kuna bureau de, ndio watu ambao wanaruhusiwa kuweka kasho. Mtu mwingine ambayo anaweka kasho mbalimbali na hiyo tuko tunawafunga, tunawachubua, tunawafunga, tunawazibu na tunavunja hiyo kasho. Tokea hiyo siku nilisema turo ya mbele mpaka leo nimehesabia tumevunja kasho 42. Yani ilikuwa kabisa, sababu tunataka raia ijikute iko na uhuru na inaangalia wapi itaenda peleka malalamiko yake. Ikikuja kwako wewe kiongozi wa mzalendo, mkamata umuonyeshe ku polisi, kama ni mambo ya civil, kama ni mambo ya mwanajeshi umuonyeshe ku bureau de auditora, aende kule, na ndio kwenye wale watu wanastahili kusamba. Ukikuja kwetu sisi tunakubeba mara moja huko. Sisi hatuna kasho, wazalendo haturuhusiwi kuwa na kasho. Nakushukuru sana. Asante. Haya.
Niko na mzee Makanaki. Kuna swali moja tu nataka niulize. Tulitoka hapa Uvira tukaenda Fizi sote. Hali yenye ilikuwa Uvira kabla ya kuja kwa magaidi wa M23. Ilikuwa very complicated. Na tukwenda kule Fizi. Ni kitu gani ambacho ulikuja nacho cha tofauti na mwanzo jinsi tulikuwa hapo Uvira? Ndio bwana journaliste, merci sana. Na wakati tulikuwa hapa Uvira kweli palikuwa sekuse ya nguvu kuanzia Kamanyola hadi hapa, tukarudia mpaka Makobola. Kufika Makobola pale tukafurahi vile mzee wetu Fachi Beto alifanya, wala rais wetu wa Kongo akatongezea nguvu mingi sana pamoja na Mungu hadi gisi tulifika ile kuika kwetu Makobola. Kuna kitu kile kilituingia ndani, kuliingia kwanza esprit ya upendo na esprit ya umoja. Kutoka hapa Uvira ile roho za chuki tulikuwa nazo, wakati tulifika pale upendo ikaonekana na tukaingia na decision moja ya upendo hapa Uvira. Na hadi kama tuko hapa tunajua kuna problem, ni programu tu za kazi ndio tuko nazo, na hatuwezi acha kutetea nchi yetu wala kushimama juu ya nchi yetu. Kuna baadhi ya watu pia walikuwa na mambo mengi ya kumuuliza General Makanaki na kaniambia kwamba nikutana na General Makanaki yule tu swali moja ambalo ni la msingi sana. Kwa sasa hivi matarajio yako ndani ya jeshi ni yapi? Unatarajia kitu gani? Kuingia kwenye jeshi wala nini? Kenye unatarajia labda jeshi itafanya, serikali itafanya kwa ajili ya yani kitu cha muhimu kwanza kile mimi naona kama jeshi yetu ya Kongo inaanza tukumbuka sisi wazalendo kubifua kwanza yene ilianza ingisa. Depuis tuko Makobola nikaona panakuwa changement kubwa na kuona maaction yene nchi yetu inakuwa nafanya kama rais wetu Fachi Beto kutupatia ile sabuni kidogo kidogo, kama batu yote abayapata, lakini hakuna kikuzidia serikali. Na mimi serikali chafanya kitu na nafanya kitu na decision moja na kila mtu atatosheka, lakini najua kama hakuna kitu kitaharibika, vitu yote taenda salama wala vitu taenda mzuri kufuatana gisi rais wetu anaanza tukumbuka. Vita ya Makobola kuingia Katongo kulikuwa kwa sasa mama na Ibu. Ibu ni jeshi la aina gani? Ushakutana na jeshi kama Ibu? Ndio, sijawahi kukutana na jeshi kama Ibu. Na hiyo Baibu walikutana na vingine wa metre longe wakata ndari pale. Sasa Baibu kweli ni jeshi. Ni jeshi kabisa, na kama rais wetu ataenda na kuforme jeshi kama lile itakuwa mzuri sana, kenda na kuforme jeshi kama Baibu. Juu ni jeshi ene inapigana bila boga, bila mashaka, na wakati tuko nabo muvita tunasema haba ni basodaba. Espoir iko kabisa, hii ni jeshi. Kwa hiyo hapa tusitegemee kwamba tutarudia tena nyuma. Hapana, saa zingine Mungu naye shaka pana hii nchi bila kutuambia. Asante. Nashukuru sana. Halo David. Alida. Ya wakati ndani. Ni namba 2 wa CPCC ya mzee William Amuli ya Kutumba. Kule kwetu kuko sante ya chunga na mimi kutie leo. Kuko santre ya encadrement ya wazalendo Fizi kule Onde. Santre inaendelea mpaka sasa. Kwa sasa santre inaendelea juu tupata mbele. Nadhani mliona wakati niko hapa Mungu. Kuna kikosi cha kwani dishi. Na nikatuma T3 ya Kore Yeremosi akongoli kuanzia Baraka simu. Iko hakika hivi deje kwa santre Kikongo. Na vijana wanapata mafunzo sawa. Watapata mafunzo sawa. Mimi nachunga mzee arudi apende ni wavisite pale kwa santre ambao. Okay. Uko na message gani juu ya bajene yetu kuingia kufanya santre? Bajene yetu nadhani ishalalamika kwa grupe moja. Wa vijana wetu ishasoma wako wengi. Ma lisansi, ma graduate, ma diplome, lakini utakuta mwa mingine tu ni pombe tu. Wangejitahidi, tunama kama tunakuwa nao, wao ndio watatukombola. Ndio centre ya formation militaire, na mafakilite ya mingi. Mtu anaweza kuwa munganga, alisoma kinganga, watamutuma naenda developer mumai. Na mwe ndio mpaswa kutusaidia kufanya zile animation kwa vijana wa kwetu waingie mjezi. Centre leo ilikuwa watu kwenda Kitona,
kwenda Kamina, kwenda wapi inaanzia hapa Kikondo. Na pale Kikondo utapata busu unaenda hata Ulaya. Wajitolee kabisa vijana wa kwetu kwenda msante pale Kikondo. Okay, asante mzee, nakushukuru sana. Na pole sana kwa kazi, mambo mengi sana.